वेलकम एवरीबॉडी। आज आम कोविड-19 विषय 10टी क्वेश्चन आलोचना करवा। बर्तमान सारा विश्व भारतवर्ष कोविड-19 सेकेंड वेव कबलित। भारतवर्ष में बर्तमान प्रतिदिन 3 लाख रु ऊर्ध्व लोक यही रोग द्वारा आक्रांत चिन्हट होती। तेणु आम जिते जानी भी पुणी आउ थे कोरोना भाइरस उपर आलोचना करवा, जहाँफल आम सुस्थ रही पार सहित आम समाज को आम सुस्थ रही किसी सहायक हवा। तेणु ये जो कोरोना भाइरस टी आसला से कोरोना भाइरस टी कौन? कोरोना भाइरस हूँ गोटे लार्ज फैमिली ऑफ भाइरस अंतर्भुक्त एवं यह भी निडो भाइरस फैमिली भी अंतर्भुक्त। तेणु ऑप्शन ए एवं बी दीटी जाक होची करेक्ट आंसर। व्हाट इज कोरोना भाइरस माने कोरोना भाइरस लार्ज फैमिली ऑफ भाइरस रे आसीबो प्लस फैमिली ऑफ निडो भाइरस रे भी आसीबो। फैमिली ऑफ निडो भाइरस माने कोरोना भाइरस मनुष्य को जेमिति होची कोरोना भाइरस पशु कोठारे भी ठाब करा जायछि, पक्षी कोठारे भी ठाब करा जायछि एवं जलचर प्राणी माछ मान देहरे भी ठाब कराई। तेणु कोरोना भाइरस टी आम पाई नुआ नुह। या पूर्वर भी सार्स मेर्स ये दुईटी कोरोना भाइरस ये दुईटी रोग आसते। तेणु या बर्तमान आम जो कोरोना भाइरस टी आसला वुहान सहर प्रथम चाइना देखा जाता 2019 मसीह ठाब कर। तेणु या ना रखागला कोविड-19 नोवेल कोरोना भाइरस आसला। कौन पाई ना जो भाइरस टी संपूर्ण नुआ थिला, यार विषय क्या किसी सठिक जना नाला केमी संक्रामित होची कौन होची तार मेडिसिन कौन संपूर्ण रोगटी नुआ। तेणु या कहगला एक नोवेल कोरोना भाइरस कहगला। कोरोना भाइरस कोविड-19 बोली कहगला। तेणु ये जो कोरोना भाइरस तार लक्षण गुड़िक साधारणतः कौन थाए? कोरोना भाइरस लक्षण गुड़िक थिला ज्वर हुए, काश भी हुए और निश्वास प्रश्वास नबार असुविधा हुए। तेणु ये जो क्वेश्चन 2 अच्छी माइल्ड सिम्पटम्स ऑफ नोवेल कोरोना भाइरस आर ऑल ऑफ द अबव। ज्वर हम, काश हम, निश्वास प्रश्वास असुविधा हम। क्वेश्चन 3 आमर देला जे व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट नीड टू बी टेकन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोरोना भाइरस। ताले कोरोना भाइरस कबलरू बंचिबा गले हम कौन सब प्रतिषेधक नवाकू पड़िबो? प्रिकॉशन हम कौन सब नवाकू पड़िबो? ऑप्शन गुड़िक है कभर योर नोज एंड माउथ व्हेन जितेबाला काश बा छिंक आसते निजर पाटी और नाक को कभर कर नवा। रुमाल रे हो कि कहूनी द्वारा आम कभर कर नवा। सेटा होची राइट आंसर। आम कौन ऑप्शन गुड़िक देछि आड मोर गार्लिक इनटू योर डाइट। रसुण खाइबा किसी आवश्यक नहीं एवं विजिट योर डॉक्टर फॉर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। रोग आसवा पूर्व डॉक्टर पाखु जाइए एंटीबायोटिक खाइबार भी किसी आवश्यकता नहीं। एवं ऑप्शन डी जहाँ देछि वाश योर हैंड आफ्टर एवरी आवर। घंटा को घंटा हाथ धोइबा भी किसी आवश्यकता नहीं। तेणु ऑप्शन ए कभर योर नोज एंड माउथ व्हेन स्नीजिंग। काश छिंक आसले नाक एवं पाटी को कभर कर दियंतु। क्वेश्चन 4 देला इन व्हिच एज ग्रुप द कोविड-19 स्प्रेड। कोविड-19 केउ एज ग्रुप रे स्प्रेड होता है? ये कोविड-19 एज ग्रुप देखी आसेनी। कोविड-19 सबू एज ग्रुप लोक होता है एवं ये कोरोना भाइरस इन्फेक्शन शिशु मान भी देखा जाता है, किंतु शिशु मान साधारण लक्षण परिलक्षित होता है। किंतु वर्तमान आमर जो सेकेंड वेव रे जो सब भेराइटी सब म्यूटेंट सब आसुँच कोरोना भाइरस से शिशु मान को भी खूब मात्रा रे आक्रांत कर दौरान। ऑप्शन सी थिला आमर कौन ओल्डर पर्सन एंड पर्सन्स विथ प्री एक्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन आर एट हाई रिस्क टू डेवलप सीरियस। वयस्क लोक मैंने जो मान बयस 45 वर्ष ऊर्ध्व हो जाए से जदि पूर्वर किसी क्रोनिक डिजीज थाए जमी बीपी डायबिटीज थाए कैंसर पेसेंट से यही कोरोना भाइरस टी बहुत शीघ्र सीरीयस कर दे थाए। आईसीयू वेंटिलेटर दरकार पड़ता है। तेणु ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट आंसर। ताले जो कोरोना भाइरस हेले कौन होता है? व्हाट हैपेंस टू ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19। जो कोरोना भाइरस हुए तो 80% लोकों को कौन मेडिकल ट्रीटमेंट आवश्यक पड़े ना। ऑप्शन ए जहाँ कह 80% लोकों को मेडिकल ट्रीटमेंट आवश्यक पड़े ना एवं लेस देन 20% व 20% लोकों को मेडिकल जीवा पड़ी था से मेडिकल ट्रीटमेंट करा पड़ी था एवं से पाखापाखि 5% लोक 3 to 5% लोक आईसीयू रे दाखिला देवाक पड़ी था। तेणु ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। कोरोना भाइरस हेले डरबार किसी ना 80% लोक घरे रही भल हो पारे 20% लोक मेडिकल जावाक पड़ो
ତାଙ୍କୁ କିଛି ସେଠି ପାରାସିଟାମଲ୍ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଟାବଲେଟ୍ କିଛି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ଲସ୍ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ ସେମାନଙ୍କ ରେସିଓ ଅଛି ପାଖାପାଖି 3 ରୁ 5%, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁ ବା ଅକ୍ସିଜେନର ଦରକାର ହେବ। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 60 ହେଲା, ହାଉ ଡଜ୍ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍? କରୋନା ଭାଇରସଟି କେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହେଇଥାଏ? କରୋନା ଭାଇରସ୍ କେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହେଇଥାଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ କାଶ ବା ଛିଙ୍କ ହେଲା, ତାର ଯେଉଁ ଡ୍ରପଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହିବା ସିଏ ଏୟାରରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହୁଏ, ପ୍ଲସ୍ କିଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପଡ଼େ ବା ଯଦି ପାଖରେ କିଛି ସର୍ଫେସ୍ ଥାଏ ସେ ସର୍ଫେସ୍ରେ ବି ସେ ଡ୍ରପଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ସେଇ ଡ୍ରପଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଦେହ ଭିତରକୁ ନେଲା ବା ସେ ସର୍ଫେସ୍କୁ ଟଚ୍ କରି ସେ ଡ୍ରପଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଣି ନିଜ ପାଟି ବା ଆଖିରେ ହାତ ମାରେ, ତାହେଲେ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହେଇଥାଏ। ପ୍ଲସ୍ ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ, ଜଣେ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ନର୍ମାଲ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯଦି କମିଯାଏ, ପାଖାପାଖି 1 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଯଦି ମେଣ୍ଟେନ୍ ନ ହୋଇପାରିଲା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବି ସେଇଟା ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଉପର 3ଟି ଯାକ ଅପସନ୍ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଅପସନ୍ ଡି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏବଭ୍ ଆର୍ କରେକ୍ଟ। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 7 ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ଦେଶରେ ଏଇ କରୋନା ଭାଇରସଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇ ସାରିଲାଣି? ହାଉ ମେନି କଣ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଏରିଆ ଅର୍ ଟେରିଟୋରିଜ୍ ଆର୍ ସଫରିଂ ନୋଭେଲ୍ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଆଉଟବ୍ରେକ୍ସ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ବିଶ୍ୱରେ ପାଖାପାଖି 200ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ବା ପ୍ରାନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ନୋଭେଲ୍ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ 200 କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍। ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଉଛି ଆମର ନର୍ଥ କୋରିଆ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କରୋନା ଭାଇରସ୍ କେସ୍ ସେଠି ରିପୋର୍ଟିଂ ହେଇନି। ନର୍ଥ କୋରିଆ, ତାକୁ ଆମେ ଏକ ପ୍ରକାର କୋଭିଡ଼ ଫ୍ରି ବୋଲି କହିପାରିବା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଯେ ଆଇସୋଲେସନ୍ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ବା କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ? ଆଇସୋଲେସନ୍ଟି କରାଯାଇଥାଏ ଆମକୁ ଯେ ଜଣେ ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲେ ସେ ତାକୁ ଯଦି ଅଲଗା ରଖିଦେବା, ସେ ଆଉ ଜଣକୁ ସେଟା ତାହେଲେ ପଜିଟିଭ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ଲସ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରଖିଲେ ଆମେ ତାକୁ ସୁବିଧା ହେବ ମେଡ଼ିକାଲ ଫେସିଲିଟିରେ ନେବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଆମେ ସୁବିଧା ହେବ। ଆଇଦର ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ରଖିକି ଆଇସୋଲେସନ୍ କରିପାରିବା, ଘରେ ରଖିକି ଆଇସୋଲେସନ୍ କରିପାରିବା। ଘରେ ରଖି ଆଇସୋଲେସନ୍ କଲେ ତାକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ସେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ୍ ନ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲରେ ରଖିଲେ ସେଇଠି ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ଯେଉଁ ଦେଇଛି ବୋଥ୍ 1 and 2 ଦୁଇଟି ଯାକ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନମ୍ବର 9, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ଟି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କରଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଟୀକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 2ଟି ଟୀକା ଭାରତରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଗୋଟେ ହେଉଛି କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଟୀକା, ଯାହା ICMRର ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ସେଇଠି ତିଆରି, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଟୀକା, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 2021ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯାହାକି 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତାହେଲେ ନମ୍ବର 10 ହେଲା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହାଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ଇଟ୍ସ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅପସନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି ଫାଇଜର, ମଡେର୍ନା, ଜନସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜନସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପୁଟନିକ୍, କାହାର କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ଟି ଇଣ୍ଡିଆରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଛି ବା କାହାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିସାରିଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ? ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି, ଯାହାର ରୁଷିଆର ଇଏ ହେଉଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟି, ପ୍ରଥମେ ରୁଷିଆରେ ଏହା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ବି ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଥମ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ସରିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାହେବ। ତେଣୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।